birthday po. Ayan. Happy birthday pa. Happy birthday pa. Ayan. Oh, Koy, hello. Oh. Mawo, bata maya kay YouTube. Nay, okay ka lang, Nay? Kain ka na. Ayan, si Ate Jackie, siya nagluto ng ulam. Thank you, Ate Jackie. Ano yung luto niya, oh? Kanino yan, Jer? Kayan. Ay, sali mo na yung potagin. Awa, thank you. Wow. Thank you, guys. Birthday ni tatay ngayon. Ayan. Happy birthday. Libre na yan. Awa. Well, guys, ayan, tapos na. Pagkain natin. Si Ate Jackie. Ma, Nay. Hello ka dyan, Nay. Oo, video. Sabi ko, hindi ka, Koy. Ayan, may ginawang improvise net. Ayan, na kami ginagano. Susunod, bibigyan namin extra spot. Is may improvise na ano na tayo. Kaya Koy, thank you King Tent na. Gerald, thank you. Ay ta. Mo, nag-gatang-gatang baka no. Oma, ay ne o. Yan, ano na may makatuko ng pumaypa. Hello. Oh, bonita, Jem. Hi. Hello. Oh, si Michelle, oh. Hi kayo, Ken. Ate kain daw. Ayan guys, so buti hindi na umulan guys. Ano yung tarapal namin guys? Tarapal. Ayan mo muna yung tuwan pa mo yun. Mama. Papunta dito sa bilang sama. Wow, dapat. Oy guys, pray kayo guys. Oh, yan si Michelle, hello, bye. Ayan guys, so after ng ano, ng undas, nakapag-take up din. Oh, tingin kayo dito. Hello. Si ano, Pirikit. Be, maglumami pa. 1, 2. Oy kayo, yun o. 1, 2, 3. Amen. Thank you God. Thank you Lord. Tapos na. Tapos na tayo. Oh, thank you. Say thank you kayo. Bye-bye po. Thank you guys. Happy birthday ka. Picture 1, 2, 3. Happy birthday, Kiko!
Bye-bye! Sige.